Kako je ovo dobro. Kakav je ovo osjećaj, brate. Viditi ovo ispred sebe, brate. Onda pitao sam se što ova jedna devojka što vozi tamo Alpe, Dolomite, vozila je, zašto joj idu suze nekad na oči, brate. Da, ponekad se rasplače ovako, pa mi je bilo smešno, znaš. I znaš da je razumem sad. Majke mi na ovaj neki osjećaj ovih planina, viditi ovo, kako je ovo impozantno, ne znam, surovo.